बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 18 अगस्त 2026 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। समुंदर में कश्ती खराब होने पर बॉर्डर गार्ड ने 5 शहरियों को बचा लिया। सऊदी अरब में मदीना रीजन की गवर्नरेट यम्बो में बॉर्डर गार्ड की सर्च एंड रेस्क्यू टीमों ने समुद्र में कश्ती खराब हो जाने के बाद 5 शहरियों को कामयाबी से बचा लिया। एसपी के मुताबिक जनरल डायरेक्टरेट ऑफ बॉर्डर गार्ड ने साहिल पर आने वाले टूरिस्ट और समुद्री सफ़र करने वालों पर जोर दिया कि वो समुद्री हिफाजत की हदायत और असूलों पर लाजमी अमल करें। सफ़र शुरू करने से पहले अपनी कश्तियों की दुरुस्तगी को यकीनी बनाएं और लाइफ जैकेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में मदद के लिए मक्का मदीना और शर्किया रीजन के लोग 911 पर, जबकि सऊदी अरब के दीगर इलाकों के लोग जो है वो 994 पर रब्ता करें। ज़ायरीन की सहूलत के लिए हरमैन शरीफ में स्मार्ट डिजिटल सर्विसेज की फराहमी। मस्जिद हरम और मस्जिद नबी के अमूर की जो मजहबी अमूर की सदारत है, उसने उम्रा ज़ायरीन और दीगर आने वालों के लिए मजहबी आगाही और रहनुमाई की खिदमत और मुस्तरद मालूमात तक रसाई को आसान बनाने के लिए जदीद तरीन स्मार्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी और सहूलियात फराहम की हैं। ये तमाम टेक्नोलॉजी तक रसाई में तेज़ी, मवाद के आला मेयार और ज़ायरीन की देखभाल का बेहतरीन इम्तज़ाज पेश करती है। एसपी के मुताबिक इस डिजिटल सिस्टम में इंटरेक्टिव स्क्रीन्स, जदीद टेक्नोलॉजी से लैस फील्ड सेंटर्स और एक स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी शामिल है, जिसके साथ साथ तर्जमाकारी की खिदमत, रहनुमाई पर मबनी मवाद, मजहबी कुतब और पब्लिकेशंस की भी जो है सहूलत दी गई है। ये तमाम सहूलियात हरमैन शरीफ में आने वाले ज़ायरीन की मुख्तलिफ ज़ुबानों और सकाफ़तों को सामने रखते हुए जदीद तरीक़ों से मजहबी मालूमात पेश करने में मदद देती हैं। शहज़ादा फैसल बिन फरहान से कतर और ओमान के वज़ीर ख़ारजा का इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान जो हैं बिन जासिम आल सानी और ओमान के हम मनसब बदर बिन हमूद जो हैं उन्होंने अलग अलग रब्ते किए हैं। एसपी के मुताबिक टेलीफोनिक रब्तों के दौरान वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। खित्ते में रूनमा होने वाले वाक़यात के हवाले से कोऑर्डिनेशन और मुशावरत का सिलसिला जारी रखने की अहमियत पर भी जोर दिया गया। हज 2027 की तैयारियां। सऊदी वजारत ने 75 मुल्कों के हज दफातर के साथ इजलास शुरू कर दिए। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने नए हज सीज़न जो है उसके आने से पहले दुनिया भर के 75 से ज़ायद मुल्कों में हज के अमूर के दफातर के साथ तैयारियों के हवाले से इजलासों का जो आगाज़ शुरू कर दिया है। ये इजलास इंतहाई हम महंगी और तैयारी को बेहतर बनाने और आदमीन हज के सफ़र को आसान बनाने के लिए इब्तदाई जो मनसूबाबंदी है उसकी कोशिशों का हिस्सा है। इन इजलासों में नए हज सीज़न की तैयारियों पर तबादला ख्याल के अलावा हज अमूर के दफातर के ऑपरेशनल प्लान का जायज़ा लिया गया। उनमें हज ऑपरेशन से मुतल्लिक अहम हदायत और रेगुलेशंस भी शामिल हैं। हज अमूर के दफातर की ज़रूरियात पर तबादला ख्याल के साथ उनके सवालात के जवाब भी दिए जाते हैं ताकि मंजूर शुदा टाइमलाइन के मुताबिक इंतज़ामात और तैयारियों को मुकम्मल करने में मदद मिल सके। प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शोबे में 70% सऊदीज़ेशन का ऐलान। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने 14 फरवरी 2027 से प्राइवेट सेक्टर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के शोबे में 70% सऊदीज़ेशन का ऐलान किया है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक इस फैसले पर वज़ारत बल्दियात हाउसिंग के ताउन से अमल दरामद किया जाएगा। इस इक़दाम का मकसद ख़ुसूसी शोबों में सऊदीज़ेशन की शरह में इजाफा करना, कौमी टैलेंट को बाइख्तियार बनाना और लेबर मार्केट में उनकी शराकत को बढ़ाना है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के शोबे के लिए 70% सऊदीज़ेशन की शरह मुकर्रर की गई है। ये फैसला प्राइवेट शोबे के तमाम इदारों पर लागू होगा जहां उन शोबों में कम अज़ कम 3 या उससे ज़्यादा कारकुन काम कर रहे हैं। इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंजीनियर और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट शामिल हैं और ये सऊदी स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन के मुताबिक हैं। वज़ारत ने अपनी वेबसाइट पर प्रोफेशन की डिटेल, अमल दरामद के तरीक़ाकार और सऊदीज़ेशन की शरह के तयन के हवाले से भी एक गाइड जारी की है।
جازان میں خطرہ ٹل گیا، سعودی سول ڈیفنس نے وارننگ واپس لے لی۔ سعودی سول ڈیفنس ایجنسی نے یمن کی سرحد کے ساتھ واقع جنوبی ریجن جازان میں ممکنہ خطرے سے خبردار کرتے ہوئے وارننگ جاری کی تھی۔ اس کے بعد تصدیق کی گئی کہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ یاد رہے کہ حوثی ملیشیا نے حال ہی میں جنوبی ریجن کے سرحدی علاقے کو نشانہ بنایا تھا، جس میں 11 افراد زخمی ہوئے تھے۔ ابتدا میں جازان ریجن میں نیشنل ارلی وارننگ پلیٹ فارم کی جانب سے ممکنہ خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے ایک انتباہ جاری کیا گیا۔ اس طرح کے الرٹس عام طور پر کسی علاقے کو نشانہ بنانے والے ممکنہ حملوں سے پہلے جاری کیے جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد بیان میں کہا گیا، جازان ریجن میں خطرہ ٹل گیا ہے، شہری اور رہائشی سول ڈیفنس کی ہدایات پر عمل جاری رکھیں، ویڈیو بنانے سے اور اکٹھے ہونے سے گریز کریں۔ یمن میں ایران کی حمایت یافتہ حوثی ملیشیا نے حالیہ ہفتوں میں سعودی عرب میں مقامات کو نشانہ بنانے کی مذموم کوششیں کی ہیں۔ اقامہ اور لیبر قوانین کی خلاف ورزی، قید اور جرمانے اور ڈی پورٹ کی سزائیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے انتظامی کمیٹیوں کے ذریعے ایک ماہ کے دوران اقامہ، لیبر اور سرحدی امن قوانین کی خلاف ورزی پر 24,417 فیصلے جاری کیے ہیں۔ سرکاری خبر ایجنسی ایس پی کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے بیان میں کہا، سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے خلاف مقررہ کارروائی کی گئی۔ خلاف ورزیوں پر قید، جرمانے اور ڈی پورٹ کی سزائیں شامل ہیں۔ محکمہ پاسپورٹ نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو پھر خبردار کیا کہ وہ اقامہ، ملازمت اور سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ٹرانسپورٹ، روزگار، رہائش، پناہ یا کسی بھی تعاون یا پردہ پوشی سے گریز کریں۔ مکہ اور ریاض میں ٹول فری نمبر 911 جبکہ سعودی عرب کے دیگر علاقوں میں 999 یا 996 پر کال کر کے خلاف ورزیوں کی اطلاع ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ سعودی عرب میں مارچ 2026 میں فی نائٹ ہوٹل کے کمرے کی سب سے زیادہ قیمت دیکھی گئی۔ 2026 کی پہلی سہ ماہی کے دوران سعودی عرب میں ٹورزم کے مہمان نوازی کے شعبے کی کارکردگی ہے، اس کے اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں۔ جیسے کہ مارچ میں سال کے پہلے 3 مہینوں کے دوران ہوٹل کے کمرے کی سب سے زیادہ اوسطن قیمت 542 ریال وہ فی نائٹ ریکارڈ کی گئی ہے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ جنوری 2026 میں پہلی سہ ماہی کے دوران ہوٹل کے کمرے کی سب سے اوسطن کم قیمت 376 ریال فی رات ریکارڈ کی گئی۔ اس طرح سب سے کم اور سب سے زیادہ ماہانہ اوسط کے درجے کے درمیان فرق تقریباً 166 ریال فی کمرہ تھا، جو کہ جنوری اور مارچ کے درمیان تقریباً 44% اضافے کے برابر ہے۔ کارکردگی کے سٹیٹس کے مطابق 2026 کی پہلی سہ ماہی کے دوران سعودی عرب میں ٹورسٹ کی مہمان نوازی کی سہولیات کی مجموعی شرح 58.8% تک پہنچ گئی، جن میں ہوٹل، اپارٹمنٹس اور دیگر سیاحتی مہمان نوازی کی سہولیات شامل ہیں۔ ماہانہ بنیادوں پر مجموعی طور پر پوزیشن کی شرح جنوری کے دوران 58% تھی، جو فروری میں کم ہو کر 56.5% پر آ گئی اور پھر مارچ کے دوران نمایاں طور پر بڑھ کر 61.8% تک پہنچ گئی، جو سال کے پہلے 3 مہینوں کے دوران پوزیشن کی بلند ترین سطح ہے۔ 2025 کی اسی مدت کے مقابلے میں جنوری میں پوزیشن کی شرح تقریباً 0.1% پوائنٹ، فروری میں 2.9% پوائنٹ اور مارچ کے دوران 1.6% پوائنٹس کی کمی واقع ہوئی ہے۔ تمام ٹورسٹ کی مہمان نوازی کی سہولیات میں 2026 کی پہلی سہ ماہی کے دوران اوسطن یومیہ شرح تقریباً 376 ریال تھی، جبکہ فی دستیاب کمرے کی آمدنی 221 ریال تک پہنچ گئی ہے۔ یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔